Hey, cutie. I saw you received the letter 30 minutes ago. Well, have you read it? Are you free? You're my most distinguished guest. Why wouldn't I give you the most formal, ceremonious letter? So, do you accept my invitation? Hmm. Yeah, that's a problem. I guess we'll have to limit our plans to just the oil painting springs. I decided to host the exhibit in that city because of it. It's also nearby, you know. At noon, the water is like a rainbow when it spreads out from the spring's center. It's remarkable. I actually wanted to build the venue next to the springs, but the terrain there was too uneven and posed safety risks. That's why the exhibit will be in the downtown area. As for our super secret itinerary, I'm inviting you to visit the original venue with me. It'll be just the two of us seeing what could have been. Yep, you're the lucky viewer, cutie. Oh, what a coinky dink. I also did my homework, cutie. I took note of a few hidden gems that I know you'll like. Hmm, the rooms must be filled with the scent of chocolate. If we get hungry at night, we could always eat the decorations on the bedside table. Let me check the map. Okay, the good news is that the Chocolate Hotel is right next to the exhibition hall. The bad news is that the other places you mentioned are in various parts of the city. Let me think. There might be a solution. Your mission isn't over yet. You'll be here for 3 days at most, and 1 day is for the exhibit. So we have 2 days of free time. We could try and squeeze everything in if you want. But we'll have to be up before dawn and do an all nighter. I figured as much. Let's skip the special plans and treat it like a regular day off. Don't force yourself. The whole point is to relax together. If our schedule tires us out, that kinda defeats the purpose. For me, attractions only show their true beauty when I'm with you. We don't need to rush. We have all the time in the world to explore every fascinating place together. 30分前、君のところに手紙が届いたでしょ？もう読んだかい？日程の都合はどうかな？君は僕にとって一番大切なゲストだからね。当然、一番フォーマルかつ盛大なやり方で招待しないと。それで、僕の招待は受けてくれる？ちょっと厳しいかもしれない。当初の予定は変更して油絵の泉だけを残すしかなさそうだね。実はこの町で個展を開くのは近くに特別な油絵の泉があるからなんだ。昼頃になると泉の中心から虹色の水面が広がってそれはとても美しい光景だよ。もともとは泉の近くに会場を作りたかったんだけど地形が複雑で安全面に問題があったから泣く泣く市街地で開くことにしたんだ。つまりその秘密の予定っていうのは君と一緒に当初予定していた会場に行って無念を晴らすことさ。その通り。君はたった一人の幸運な観客だ。ちょうど僕も下調べをしていたんだ。君が好きそうなレストランをいくつかブックマークしておいたよ。ということは、きっと部屋の中もチョコレート尽くしなんだろうね。
夜中にお腹が空いたら、ナイトテーブルの飾りを食べてしまおう。ちょっと地図を確認してみるよ。いい知らせと悪い知らせがある。前者は、チョコレートホテルが会場のすぐそばにあること。そして後者は、君の言った観光スポットが街のあちこちに点在していること。それを叶える方法もなくはないよ。君の任務が終わっていない以上、最大でもあそこには3日しかいられない。個展の日を除けば、自由時間は2日だけだ。もし全部回るとしたら、スケジュールをパンパンに詰めれば不可能ではない。ただ、鶏より早起きして犬より遅く寝ないといけないけど。そう言うと思った。じゃあ、特別な予定は入れずに、普通の休日としてゆっくり過ごそうか。無理しなくていいよ。本来の目的は、君とリラックスすることだし、疲れてしまったら本末転倒でしょ。僕にとっては、君と一緒に楽しんでこそ、その場所の最大の魅力を感じられるんだ。だから、急ぐ必要なんてないさ。この世界の面白い場所を隅々まで探索する時間は、僕たちにはまだまだあるからね。너 30분 전에 편지 받았더라. 어때? 읽어봤어? 시간 돼? 넌 나한테 가장 귀한 손님이니까 당연히 최고의 격식을 갖춰서 초대해야지. 어때? 내 초대 받아줄 거야? 시간이 좀 촉박하긴 하네. 그럼 원래 계획한 일정에서 유아의 샘만 남겨야 할 것 같아. 사실 전시회 장소를 이 도시로 정한 이유가 이 근처에 아주 특별한 유아의 샘이 있어서야. 정오가 되면 무지갯빛 물결이 중심에서부터 사방으로 퍼져나가는 게 장관이거든. 원래는 샘구멍 근처에 바로 전시관을 지으려고 했는데 지형이 복잡해서 안전상의 위험이 있는 터라 고민 끝에 시내로 정했어. 그래서 비밀 일정은 바로 너를 초대해 원래 계획했던 장소에 가서 아쉬움을 달래는 거지. 맞아. 그 행운의 주인공은 오직 너 하나야. 마침 나도 네가 좋아할 만한 숨은 맛집을 몇 군데 찾아놨지. 그럼 방 안에도 초콜릿 냄새가 가득하겠네. 밤에 배고프면 침대 머리맡에 있는 장식을 먹어버려도 되겠어. 지도 좀 볼게. 좋은 소식은 초콜릿 호텔이 전시관 바로 옆에 있는 거고, 나쁜 소식은 네가 방금 말한 관광지가 도시 구석구석에 흩어져 있다는 거야. 흠, 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 방법을 생각해 볼게. 네 임무도 아직 안 끝났고 기껏해야 사흘 동안 머무는 건데 전시가 열리는 하루를 빼면 우리한테 자유시간은 이틀뿐이지. 만약 정말로 다 가보고 싶다면 빡빡하게라도 일정을 짤 수는 있어. 다만 그렇게 되면 일찍 일어나고 늦게까지 움직여야 돼. 그럴 거라 생각했어. 그러니까 굳이 특별한 계획 같은 건 세우지 말고 그냥 보통의 휴일처럼 보내자. 무리할 필요 없어. 애초에 너랑 같이 편하게 쉬고 싶었던 건데 무리한 일정을 짜면 오히려 본말이 전도되는 거잖아. 난 너랑 함께 보는 풍경이 가장 아름답게 느껴지거든. 조급해할 필요 없어. 이 세상의 모든 매력적인 곳을 함께 둘러볼 시간이 우리한텐 많이 있으니까. 我看到你半小时前签收了信件，怎么样？看了吗？有时间吗？
你可是我最尊贵的客人，当然要最正式、最隆重的邀请。怎么样，接受我的邀请吗？那时间确实有点紧，看来我本来安排的行程里只能保留油画泉了。其实之所以把展会地址定在这个城市，就是因为这附近有片很特别的油画泉。中午的时候，彩虹色的水面会从中心向四周铺展，非常震撼。本来想直接在泉眼附近建造场地，不过那里地势复杂，有安全隐患，所以纠结过后，我还是把画展场地定在市区了。所以秘密行程就是邀请你跟我一起去原定的场地弥补遗憾。对啊，你是唯一的幸运观众。巧了，我也做了攻略，收藏了好几家你一定喜欢吃的宝藏小店。那房间里也一定都是巧克力的味道吧？半夜饿了就把床头柜上的装饰吃掉。我看看地图，好消息，巧克力酒店就在展馆旁边。坏消息，你刚刚说的那些景点遍布了城市的每一个边缘角落。我想想，或许有兼得的办法。你的任务还没结束，最多过来3天。再除去开展的那一天，我们只剩2天的自由时间了。如果每个都想去的话，极限安排也不是不行。只是我们俩需要起得比鸡早，睡得比狗晚了。我猜也是，所以还是不要特别安排了，就当成一个普通的休息日吧。不用勉强，本来就是想和你一起放松。行程要是让人感到累，岂不是本末倒置？对我来说，和你一起欣赏的景点，才会发挥出它最大的魅力。不必急于这一时，我们还有很长很长的时间，去探索这个世界每一个有趣的角落。